खाना खा लियो दीदी। नमस्ते। क्यों खाऊं मैं? अगर वहां भूख नहीं लगी तो? ये कौन बात है, अपन घर खा। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। खा लो, भूख लगी। कंट्रोल। अरे बहुत टाइम है बेटा, खाना खा लो। दीदी नमस्ते। रेनू दीदी वेलकम, स्वागत। राधे राधे, कैसी हो? लाइक कर दी है। रोज आया करो। ऐड। कैसी हो? ठीक हूँ। बस आज साउंड बज रहा है, आज यहाँ बर्थडे है। अभी साउंड बंद है तो मैंने चालू कर ली। दोनों आज जैसे 6-19 पर आई हूँ। ठीक है। हाँ, सबसे पहले दीदी आप ही आई हो। और उर्मिला दीदी थैंक यू। रेखा जी आप मुझे रिटर्न कर दो प्लीज। चाय क्या रखी है? दोनों से लिख के पठाती। हम 6-19 पे आई हैं। कोई बात नहीं, अगर 6 बजे आती चली जाती फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। कौन है? थैंक यू उर्मिला दीदी, थैंक यू दीदी। और क्या है? गोभिया काय कच्ची खाती हो? मटर खा लो। बोल दिया तो। दांत कोट हो गया। दांत मौसमी। किसी दिन गई हूँ क्या 1 घंटा से? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मत लिखा करो, कोई और लिखे ठीक है। जब मर्जी तब जाओ, कोई काम है तो चल जाओ, कोई बात नहीं। हमें पता है मैं नहीं जाती हूँ फिर भी दीदी आ जाती है तो हमें पता रहता है कि मैं नहीं जाती हूँ लेकिन दीदी जरूर आती है। भूल जाती हूँ, समय समय पर लिखती रहती हूँ, क्या रेनू बहनी वेलकम, स्वागत। अगर भूल जाऊं तो कोई कोई ज्यादा देखता है ना, हम नहीं। हाँ सही बात, ये तो है, हमें नहीं टेंशन रहता। चाय छान। थैंक यू उर्मिला बहन, मैंने आपको इन 1 से सपोर्ट कर दिया था। अच्छा रेखा है, आओ लो हम छान ली। कितना रुपये गिलास में ले दी। क्यों ऐसे पकड़ी हो? ज्यादा में औरतों वाली ताकत आ गई है। जल गई। जल गई। ये नहीं है किसी कपड़े मांग लेती, मैं कपड़े दे देती। हथौड़े से पकड़ने लगती। जल गई तुमको मारूंगी तो सही हो जाए। ठंडी में हाथ कपड़ा तो मांग लेती। देखो जल गया। कपड़ा नहीं ले सकती। 6:20 पर आए हूँ। ठीक है रेनू बहन, थैंक यू। इससे भी कर दो, तब हम वीडियो पर सपोर्ट करेंगे ना। अपने रजिस्टर में मेरा भी लिख लेना। सुधा बहन बहुत सुंदर करती हो। आज मैं देखी थी, आज हम प्रियंका बहन से पूछूंगी। पता नहीं रेनू बहन आप भी गई थी ना, उनके भी इतनी वाचिंग उठी थी, इतनी वाचिंग उठी थी कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा वाचिंग थी उन पर। अभी वो लाइव चलाई थी तो मैं देख रही थी। एक दूसरे का वीडियो जरूरी है देखना। रोज रोज जा दीदी मार जुड़ आ जात है।
तुम ठंडी में बैठ जाए थे तुम्हारा उठना मन का। ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो ठंडी अधिक बाय। थैंक यू रेनू बहन, थैंक यू दीदी, थैंक यू मेरे रेनू दीदी। अच्छा बताओ कैसे बनाई तहरी। आज तो मेरे बने चलते हैं तहरी रोटी। और मैं काट रही मटर टमाटर गोभी आलू। और क्या बनाऊं मुझे तो बहुत टेंशन है सुधा बहन। क्यों रेनू बहन, किस चीज का टेंशन। आज हम सुबह एक लाइव में गए तो टेंशन रहा उन्हों का। किस चीज का टेंशन इसमें। ठीक है दीदी ठीक है। ठीक है दीदी ठीक है। ये किस चीज का टेंशन रेनू बहन इसमें। होगा होगा 2 साल में होगा 1 साल में होगा क्या टेंशन। रेनू बहन का टेंशन इस चीज का है कि चैनल नहीं चलेगा तो खाने को नहीं मिलेगा, पति घर से निकाल देगा। चुप रहती हूँ। कौन टेंशन। जब मर्जी कैलिए खुश रहा कैले ना मन कहा ना करे कोनो जरूरी बा। क्यों बिकान है। जब जाबू तब मैंने योबे करे ना जाबू ना आए बस यही इतना करे। थक जाए तो ना जाए। 1-2 दिन एंजॉय करे आराम से सोवे। थैंक यू रेनू बहन थैंक यू। गेटवा काहे खोल के रखे वाले में। ठीक करवा। तो ठीक कर लो काहे कमा काम कर जाएगा। नहीं दीदी इसका टेंशन नहीं है तो किसका टेंशन है। तो किसका फिर क्या हो गया तो किसका टेंशन है। अब हम तो चलते हैं बनाओ भैया खिचड़ी। चाहे कहा खिचड़ी चाहे कहा तहरी। टेंशन इस बात की है। हम तो लाइव बंद करके बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल खेल कर अभी आ रही हूँ सुन लियो। दीदी खेल के आवतिया है। टेंशन इस बात का है कि सुधा बहन की लाइव में 6:20 पर आई थी। और यह पता नहीं कितना टाइम आए मेरे लाइव में। अच्छा। अच्छा। सुधा बहन बोल रही थी ना कि मुझे कोई टेंशन नहीं है उसी पर मैंने लिखा था अच्छा। बच्चे मेरे यहाँ साउंड बाज रहा है चालू हो गया है। और कल मेरा कॉपीराइट भी आ गया है जो मन कहे वो बनाओ। अरे राम रे राम हमारे में 0 वाचिंग दिखावत है मैं भी आन हूँ ठीक है। आन ऐसे रहो कि एक वाचिंग रहे मेरे में। उर्मिला दीदी चली गई क्या। अब रश्मि रानी बहन के वीडियो देख के एक दिन तहारी बनाओ कहा कैसे तहारी बनाए। हाँ रतिया बहन के साउंड चिल्लाई हमें लागत है।
जूती बाय हमरे घर नमनमा जूती बाय। सबसे बढ़िया दीदी है, देखो टाइम टाइम से कुल पहुंची रहती, टाइम टाइम से मैं खाओ कहा जाता है बेड में नहीं आई। अब हम तो यही परेशान। रेनू बहन बच्चे मुँह चलती हैं, बनाओ खिलाओ खावे ऐस करवे। कहीं भागिया धर्म की मारी। थैंक यू उर्मिला दीदी, आन रहो बस। डांस करना फिर तुम अच्छे से। ठीक है, डांस करके फोटो कर भेजूंगी, वीडियो बना के देखना। ठीक है, आज वीडियो बनाऊंगी। अभी बाजेगा तो वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोगों को भेजूंगी, देखना शॉर्ट वीडियो। उर्मिला बहन आप मुझे ज्वाइन कर लो। ठीक है रेनू बहन, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। बाय 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 बाय। रेनू बहन मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, अभी करके भेजूंगी, तब देखना। तब बहुत अच्छा डांस करे थे, बना बना रखे हैं नारद, बहुत अच्छा। साथे तू देखो बैठ। ठीक है सुधा बहन। ठीक है भेजो जल्दी। तो जावे बे, तो नाचब तो दिखाओ तो पठाओ वही तो। हुआ गवे ना बहन। अबे तो न्योता बा पूरी के तो लेट केक कटे। खाना बना लेती हूँ लेकिन आज मैं ऑन हूँ। ठीक है कुआन बाबू हम म्यूट रहा, अब जीरो वाचिंग रहे। अब जीरो वाचिंग को कहाँ का है।
विनीता दीदी वेलकम, स्वागत, राधे राधे, कैसी हो? आजा।
गंद मचा के रख। हेमलता दीदी वेलकम, कृष्णा भैया, पवन भैया, राधे राधे। आज हमारे यहाँ बर्थडे है। बहुत ना खाना खाएगा ना कुछ का बताओ, तो जाओ खाना खाओ। या कवर के रुकी से आज हमारे यहाँ है बर्थडे तो सब लोग चलाए हैं, इसलिए मैं नहीं म्यूट हूँ। अभी साउंड बंद हुआ तो मैं देखी। थैंक यू पवन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आनू ठीक है, हेमलता दीदी, पूजा बहनी ठीक है, सरिता बहनी ठीक है। पवन भैया बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरिता दीदी, थैंक यू। बनने किसको कैसे? चलो अब 15 यही महीना भर ठंडी है, बिस्तर झरिया लो। झरिया तो ली, झरियाऊं। सुधा बहन जी किसका बर्थडे है? अभी काल हम डलेगी केक की, काल यही समार आएगा रहा। यही सामने है भैया, सामने कौन भैया मेरे सामने है, उनके लड़के का है। ए चुप, सामने कहाँ है? तो किसके सामने है वो? वो ना किसके सामने है? खुशी के सामने। मैं तुझे छूऊंगी, अमृता के सामने है। थैंक यू पवन भैया। मैं मूंगफली खाई और बहुत सारी। बदमाश बहू आई गवा जिसका बहाना, कैसे क्यों घबराती। अच्छा जी हाँ, थैंक यू श्वेता दीदी, थैंक यू। विशाखा दीदी वेलकम, स्वागत, राधे राधे, कैसी हो?
गणेश किसकी आईडी है? आप कैसी हैं सुधा जी? राधे राधे। आज मेरे यहाँ साउंड चल रहा है। दीप्ति दीदी हम सबको देख रहे हैं। सुधा जी आप कहाँ से हो? मैं अयोध्या से हूँ। मम्मी हाँ। हमको जैकेट लाओ ग्रीन वाली। कहाँ से कहाँ पे? कोई बात नहीं रहे। जूता बज रहा है साउंड इसलिए मैं नहीं। गणेश जी मैं अयोध्या से हूँ। ठीक है प्रभा दीदी ऑन करके कोई बात नहीं, ऑन ही रहो। अच्छा नीता दीदी मुझे पता नहीं था, अपनी मेन आईडी से एक बार आना। मैं कल आई थी। हाँ 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 दीदी आप बहुत टाइम भी दे के गई थी कल। हाँ मुझे पता है आपका कमेंट आया है। हाँ समझ गई है नीता दीदी मैं। हाँ? डालो। मैं भी कपड़ा चेंज करूं? हाँ। कपड़ा चेंज कर लेती हूँ।
थैंक यू कंचन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बर्थडे में थी इसीलिए इसको स्टॉप करके रखी थी। वहाँ साउंड पे साउंड बज रहा था भी। पैसा रोज हमार गिर गिर जाता है काजनी कहाँ। फिर यहीं कहूँ पैसा गिर गया हमार। थैंक यू कंचन बहन। गिरा बात चल रहा था कि कनीला कनीला कनीला